হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। তো আগের ভিডিওয়ে আমরা বোধগয়া ঘুরলাম, তারপরে বোধগয়া থেকে টোটো করে গয়ায় আসলাম, তারপরে গয়া থেকে আমরা বাস করে এখন যাচ্ছি রাজগীরে। বাসের ভাড়া পার পারসন 120 টাকা। তো এই ভিডিওতে আমরা পুরো রাজগীর ঘুরবো। জু সাফারি, নেচার সাফারি, বেনুবন, আরও বাকি যা যা জায়গা আছে আমরা এই ভিডিওয়ে সব কভার করব। বাসে মোটামুটি 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় লাগে। রাজগীর পৌঁছে গেছি গাইস, এখন আমরা রাজগীর বাস স্ট্যান্ডে আছি। আমরা এখানে হোটেল আনন্দ লোকে থাকবো। রুমটা দেখাচ্ছি, তার আগে যে রেস্টুরেন্টটা হোটেলের মধ্যে সেটা দেখি। আমরা অর্ডার করেছিলাম পনির পকোড়া, তারপরে বাটার পনির মশলা আর প্লেন নান, তার সাথে অল্প একটু বাটার পনির মশলা খেলাম, আর লাস্টে সবাই কফি খেলাম আমরা। এই সেই যে এখন আমি রুমটা দেখাবো, আমরা যে রুমে আছি। রুমটা খুবই সুন্দর। এই যে এটা খুললে সব লাইট টাইট পাখা নিভে যাবে। এই যে আমাদের এখানে এসি আছে, 3টে খাট, দারুণ ডেকোরেশন রুমের, একদম দারুণ সব ব্যাপার স্যাপার। তারপরে এই যে এখানে একটা বসার চেয়ার আছে, টেবিলে অনেক কিছু রাখার আছে, আর এই যে রিসেপশনের একটা নাম্বার দেওয়া আছে আর ল্যান্ডফোন দেওয়া আছে। এখানে এই যে একটা আয়না আছে, আর ওই যে সামনে একটা টিভি আছে, স্মার্ট টিভি। ওয়াইফাই নাম্বার চেয়ে নিলে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড, তখন টিভিতে ওয়াইফাইও কানেক্ট করা যায়। এখানে একটা সুন্দর ফুল দেওয়া, আর এখানে রিমোট, আর সিগারেট কেউ যদি খায় তার জন্য এইটা আছে। আর এটা কাজ করে না, 3টে জলের বোতল হোটেল থেকে প্রোভাইড করা হয়েছে। এরকম 3টে গ্লাস আছে, মর্টিন আছে। আর বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। বাথরুমে জন্য এই একটা চপ্পল রাখা আছে।
এই যে বাথরুমে হচ্ছে খুবই পরিষ্কার বাথরুম। এই যে এখানে ফ্যাসেট আছে, এখানে কমোড আছে, শাওয়ার আছে, বালতি আছে, আয়না আছে আর মগ আছে। ব্যাস, এই হচ্ছে আমাদের হোটেলের রুম। দারুণ রুম। আমি সকালে হোটেলের ভিউটা দেখাবো। আমরা 6 তলার রুমে আছি। এটা 6 তলার রুম, 6 তলার ওপরে আর নেই, এটাই 6 হাইয়েস্ট। গাইস বাকিটা কালকে সকালে দেখাবো। হোটেল থেকে চার্জারও দেওয়া আছে আর চার্জিং পয়েন্ট আছে। এই লেন্সটা লাগানো আছে, কে বাইরে আছে কি করছে সব দরজার এইখান দিয়ে দেখা যায়। সেই যে এখানে আমাদের পনির বিরিয়ানি চলে এসছে আর রায়তা। গাইস এখন ভোর 6টা বাজে। এই যে এটা হচ্ছে ভোর 6টায় 6th ফ্লোর থেকে ভিউ। এই যেখানে আলুর পরোটা আর আচার চলে এসেছে। গাইস এখন আমরা টোটোতে উঠে ঘোরা শুরু করেছি। গাইস এইবার আমরা নেচার সাফারি আর জু সাফারি করব রাজগীরের মধ্যে। গাইস দারুণ ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এখান দিয়ে। দারুণ সুন্দর ভিউ। আমরা ভেতরে ঢুকে গেছি। বিশাল বড় ক্যাম্পাস, একদম সুন্দর লাগছে। সব গাছ পাতা আর সামনে একটা সেলফি পয়েন্ট আছে। সেলফি পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি। প্রথমে আমরা জু সাফারি করব, কিন্তু জু সাফারিটা করার আগে আমরা একটু ক্যাম্পাসটা ঘুরে নিচ্ছি। গাইস ভিউ দেখো। আমাদের আগের থেকে অনলাইনে জু সাফারি এবং নেচার সাফারি বুক করা ছিল। এই যে এখানে লায়নের স্ট্যাচু আছে, সামনে টাইগারের স্ট্যাচু আছে, বাঘের স্ট্যাচু, ওইদিকে আছে চিতার স্ট্যাচু, আর তার উল্টো দিকে আছে হচ্ছে বিয়ারের স্ট্যাচু, আর সামনে এই যে এখানে ডিয়ারের স্ট্যাচু, হরিণের স্ট্যাচু, একদম বাচ্চা হরিণ থেকে বড় হরিণ, হরিণের বিভিন্ন স্পিসিসের স্ট্যাচু। আর সামনে দেখছি একটা গৌতম বুদ্ধর স্ট্যাচু আছে। এই যে গৌতম বুদ্ধ স্ট্যাচুটা, একদম জায়গাটার ডিজাইন, ভিউ, স্পেস সব দারুণ। এই যে আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি সামনে জু সাফারির দিকে। এখানে এরকম গোল মতন একটা জায়গা আছে। কেউ যদি এখানে এসে অফলাইন কাটতে চায় তাহলে তার একদম 3টে-4টের সময় এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে টিকিট কাটার জন্য। আমাদের
অনলাইন টিকিট চেকের পরে এখন ওই গোল ওই জায়গাটার থেকে বেরিয়ে এখন আমরা সোজা যাচ্ছি জু সাফারির জন্য। একবার বাসে উঠে গেলে টর্চ জ্বালানো নিষেধ, কারণ তাতে পশু পাখিদের অসুবিধা হয়। সামনে একটা গোল মতন জায়গা আছে, ওটা ক্রস করে গেলেই আমরা বাসে উঠে যাব। বাসে উঠে গেলে জু সাফারি শুরু হয়ে যাবে। গাইস, আমরা বাসে উঠে গেছি জু সাফারির। এখন জু সাফারি কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে। এই যে ওপরে এসি আছে। এই জু সাফারিটা 5টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে হার্বিভোর সাফারি, তারপরে বিয়ার সাফারি, লেপার্ড সাফারি, টাইগার সাফারি আর লায়ন সাফারি। এখন আমরা প্রথমে হার্বিভোর সাফারিতে আছি। बोलते हैं राजस्थान में समाज होती है, बिश्नोई समाज जो उनकी पूजा करती है, ठीक है, वहाँ का फरमाते देखिए। पार्ट में तेंदुआ होता है, चीता नहीं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। से साइलेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने शिकार को घात लगाकर शिकार करना पसंद करते हैं। इसके साथ ये शर्मीले के लिए शर्माते बहुत ज़्यादा है। এখন আমরা টাইগার সাফারি করব। पेड़ के पास नीचे में नीचे में नीचे में वो देखिए देखो देखो ये देखो देखिए देखो कैसे खा रहा है देखो देखिए
देख ली ওই যে শুয়ে আছে আবার আগে আমাদের দিকে তাকিয়েছে এই আমাদের দিকে এবার আমরা বাস থেকে নেমে যাব। এই যে এবার আমরা ইন্টারপ্রিটেশন রুমে ঢুকে গেছি। এইখানে আর্থের এভলিউশন নিয়ে অনেক ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে, এরকম কোন বছরে আর্থ কেমন ছিল সব এখানে এরকম আছে। এখানে একটা ভিডিও দেওয়া আছে হিউম্যান এভলিউশন নিয়ে। তারপরে এই যে এখানে হিউম্যান এভলিউশন নিয়ে একটা ভিডিও দেওয়া, আর এই যে এরকম হিউম্যান এভলিউশনটা এরকম ভাবে দেখানো হয়েছে এখানে। তারপরে ফিমেল টাইগার, মেল টাইগার, ফিমেল লায়ন, মেল লায়ন, আর তারপরে ফিমেল চিতা, মেল চিতা এরকম। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন বিআরএস স্পিসিস, তারপরে ডিআরএস স্পিসিস এরকম সব আছে। আমরা অনেকটা গিয়ে থিয়েটারে ঢুকছি। सांस लेते हैं कभी गिना नहीं ना और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों यकीन नहीं होता ना? आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है।
ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ ले रही। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गायब ही गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये रात समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी घुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। कहा गया है आई समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ बूंदे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उतने समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से आई? ओह, ये तो जेलीफिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये बिना बात, अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी।
और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलांग से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले सागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। এখন আমরা নেচার সাফারির দিকে যাচ্ছি। আমরা বাসে উঠে গেছি, এখন আমরা নেচার সাফারির দিকে যাচ্ছি। আমরা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি। আমরা গ্লাস ব্রিজে লাইনে দাঁড়িয়েছি। ওইদিকে টোকেন দিচ্ছে, টোকেনে যে নাম্বারটা আছে ওই নাম্বার ওয়াইজ যাচ্ছে।
গ্লাস ব্রিজের টোকেন নিয়ে আধ ঘন্টা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। গাইস ফাইনালি অনেকক্ষণ পর এখন আমরা গ্লাস ব্রিজের দিকে হালকা এগোচ্ছি। কাইন্ড অফ দেখা যাচ্ছে গ্লাস ব্রিজটা এখান থেকে অল্প অল্প। সিঁড়িটা এইখানে নিজের জুতো খুলে ওদের প্রোভাইডেড একটা প্লাস্টিকের জুতো পরা ম্যান্ডেটরি গ্লাস ব্রিজে ওঠার আগে। গাইস দারুণ ফিলিং আসছে, এত উপরে গ্লাস ব্রিজে উঠতে দারুণ ফিলিং আসছে গাইস। দারুণ সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এখান দিয়ে, গ্লাস ব্রিজে দাঁড়িয়ে দারুণ সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে, দারুণ ভিউ। যেই জুতোগুলো প্রোভাইড করা হয়েছে সেগুলো খুব স্লিপারি।
ব্রিজের জন্য গ্লাস ব্রিজে থাকতে দিয়েছে। এবার আমরা সাসপেনশন ব্রিজের দিকে যাচ্ছি। গ্লাস ব্রিজ থেকে সাসপেনশন ব্রিজ ডিস্টেন্স অনেকটা। আমরা সাসপেনশন ব্রিজে পৌঁছে গেছি। সাসপেনশন ব্রিজটা বাইরের থেকে সেরা লাগছে। এখন অল্প একটু সাসপেনশন ব্রিজে হেঁটে দেখি। এই ব্রিজে হাঁটলে ব্রিজে ভাইব্রেশন হচ্ছে। সাসপেনশন ব্রিজ আর গ্লাস ব্রিজের ডিস্টেন্স অনেকটা, 200 মিটারের কাছাকাছি। গাইস আমরা ওখান দিয়ে বেরিয়ে আসছি। চলে এসেছি সোন ভান্ডারে। সেখানে প্রচুর বান্দর। गर्मी है ना दुनिया पहले।
এই আমরা এসে গেছি জরাসন্ধ কা আখড়াতে। এই জরাসন্ধ কা আখড়াতে মহাভারতের ভীম আর জরাসন্ধ রেসলিং করেছিল, তাতে জরাসন্ধ মারা গেছিল। এই জায়গাটাকে ব্যাটেল গ্রাউন্ড অফ জরাসন্ধ বলা হয়। এখন আমরা মনিয়ার মাঠে চলে এসেছি। এই যে গুরুদুয়ারা, এখন আমরা বেনুবানে পৌঁছে গেছি। বেনুবান গেছি গাইস, বেনুবান। সেখানে একটা বুদ্ধ টেম্পল আছে, সেটার ভেতরে ঢুকছি। বিকালবেলায় বেনুবনে আসতে একদম দারুণ লাগছে, একদম দারুণ সুন্দর বেনুবন লাগছে। চলো গাইস, তোমাদের এখানে এই জাপানিজ গার্ডেনটা ঘুরিয়ে দেখাই।
জলের কি একটা আছে। গাইস ওয়ান্ডারফুল লাগছে, ওয়ান্ডারফুল, দারুণ জায়গা বেনুগা।
চলো পাওয়া যায় ঘোড়া। এই যে এখানে গৌতম বুদ্ধের সব কথা লেখা আছে। জাপানিজ টেম্পলে চলে এসেছি। এই যে গাইস এখন ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি। এই যে ভেতরটা এরকম। ফিরায়তান মিউজিয়ামে এখন আমরা চলে এসেছি। টোটাল এই মিউজিয়ামে এরকম ছোট ছোট স্কাল্পচার্স দিয়ে ভরা।
আমরা নলক্ষা মন্দিরে চলে এসেছি। ওপরে যাচ্ছি গাইস। পরের দিন আমার জন্মদিন ছিল 7ই সেপ্টেম্বর। ওর জন্য সেই দিন রাত্রে, যেটা হচ্ছে আজকে 6 সেপ্টেম্বর, আমরা খেয়ে নিলাম হচ্ছে পনির টিক্কা মজিটো স্টার্টারে। তারপরে খেলাম হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, নান, বাটার পনির মশলা আর জিরা রাইস, এবং তার সাথে মাশরুম। গাইস, পরের দিন সকাল হয়ে গেছে। এখন আমরা টাঙ্গায় করে শান্তিস্তূপা যাব। তারপরে আমরা টাঙ্গায় উঠে গেলাম শান্তিস্তূপা যাওয়ার জন্য। এই শান্তিস্তূপা যাওয়ার জন্য কোনো টোটো বা অটো যায় না, শুধু টাঙ্গা করেই শান্তিস্তূপা যাওয়া যায়। গাইস, আমরা চলে এসেছি। আমরা টিকিট কাটার পরে রোপওয়ে চড়ব। 9:45 টিকিট কাউন্টার খুলবে। আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।
এই যে গাইস রোপওয়ে, এই রোপওয়ের ওপরে আমাদের চড়তে হবে। এই যে গাইস আমরা ফাইনালি রোপওয়েতে উঠে গেছি আর রোপওয়ে উপরে যাচ্ছে। আজকেই 7 সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিন। আমরা পৌঁছে গেছি, এবার চলো শান্তি স্তূপাটা দেখে নেওয়া যাক।
এই ছিল আমাদের এই রাজগীর ঘোরার লাস্ট স্পট। তারপরে এবার আমরা বাস করে গয়ায় চলে গেলাম। এবার গয়া থেকে আমরা হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য বন্দে ভারতে